Gila cok, kuat banget Pertanyaanku anjir. cuma satu. Paham nggak kalian? KOF pun gak kuat sih guys. Aku pernah coba KOF guys. Menurut aku Heartbone lebih GG guys. Heartbone itu berarti kristal yang bagus di late game banget guys. Menurut aku kristal yang bagus di late game banget itu Heartbone guys. Tapi kalau di early game KOF Roger bagus guys. Tapi kalau udah masuk ke late game banget Heartbone. Kalau early game KOF Roger guys, kuat banget. Tapi kalau early game Heartbone masih kurang. Tapi kalau udah masuk ke fase late game ya, Heartbone itu OP banget dikomboin sama Lancelot bintang 2 guys. Hidup terus guys, gak berhenti coy. Lancelotnya kayak pakai immortal di GB sama Roger guys. Aman ya, berarti kita banyak belajar di sini guys. Banyak hal yang kita dapat pastinya. Besok kita bakal upload kontennya.